إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى في مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے کہ آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یقیناً ہر فرد ہی یہ بات کہندہ ہوئے نظر آئے گا کہ جی دعاواں تو بڑیاں کرنے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ سنیے، غور کیجئے۔ سب تو پہلی بات اے سمجھیے کہ دعا کہندے کس نوں، یاد رکھیے دعا عربی زبان دا لفظ ہے اور دعا یدعو دا مصدر ہے۔ لغت عرب دے اندر لفظ دعا کئی معنی اندر استعمال ہوندہ ہے۔ مثلا سوال کرنا، کسی نو پکارنا۔ تیسرا معنی دعا دا کسی کام دی کسی نو ترغیب دلانا۔ چوتھا معنی دعا دا کسی دے کولو مدد طلب کرنا۔ اور لغت عرب اندر پانچویں معنی اندر عبادت نو بھی دعا کیا جاتا۔ یاد رکھیے عبادت دیاں تین اقسام نے، ایک عبادت قولی ہے، ایک عبادت فعلی ہے اور ایک عبادت بدنی ہے۔ دعا اگر اس نو سوال کرنے دے معنی اندر لیا جائے، کسی نو پکارنے دے معنی اندر لیا جائے، کسی کو مدد طلب کرنے دے معنی اندر لیا جائے تو یاد رکھیے دعا قولی عبادت ہے۔ اور اگر اس کا شرعی مفہوم پڑھا جائے تو فتح الباری اندر پہلی جلد اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کا شرعی مفہوم بیان فرمایا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جنہ صحیح البخاری دی
معروف زمانہ شرح لکھی ہے جس نو فتح الباری کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور انتہائی عاجزی، انکساری اور محتاجی نو ظاہر کرنا اس دا نام دعا ہے، اور دوسری اس دی تعریف اور دوسرا اس دا شرعی مفہوم جامع ترمذی دی شرح اندر امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے جامع ترمذی دی جو شرح لکھی ہے تحفۃ الاحوذی دے نام تو، اس اندر مفہوم بیان کیا۔ امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماندے نے کسی کم تر، کسی حقیر منگتے دا اپنے بزرگوں برتر آقا اور مولا دے کولوں نہایت عاجزی اور انکساری دے نال کسی چیز دا سوال کرنا اس نو دعا کیا جاندا ہے۔ ان تمام لغت دے معنی اور شرعی مفہوم اور تعریفات نو سامنے رکھیا جائے تو دعا دیاں دو قسمہ سامنے آندیاں۔ ایک دعا دی قسم ہے دعائے مسئلہ، دعائے ضرورت، دعائے حاجت۔ مسئلہ تو یاد رکھیے جس کو دعا کیتی جائے اس دے اندر 7 صفات دا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ جس دے کولوں دعا کیتی جا رہی ہے وہ قائم بذات اور واجب الوجود ہوئے، یعنی وہ اپنے وجود اندر کسی دا محتاج نہ ہوئے۔ کائنات اندر یہ صفت صرف میرے اللہ ہی دی ہے، کوئی مسئلہ، یہ صفت صرف میرے اللہ دی ہے جو اپنے وجود اندر کسی دا محتاج نہیں ہے۔ رب تو علاوہ ہر شخص، ہر انسان اپنے وجود دا بھی محتاج ہے۔ اور دوسری صفت جس تے کولوں دعا کیتی جائے اس دے اندر غنا دا ہونا ضروری ہے، یعنی جس نو پکاریا جا رہا ہے وہ صاحب غنا ہوئے، کسی دا محتاج نہ ہوئے، کیونکہ جڑا خود محتاج ہے وہ کسی دوسرے دا مطالبہ کی پورا کرے گا۔ اور تیسری صفت جس تے کو دعا کیتی جائے اس کے اندر ہونا ضروری ہے السمع، کہ جس نو پکاریا جائے اس کے اندر ہمیشہ ہر فرد دی ہر بات نو سننے دی صلاحیت دا موجود ہونا ضروری ہے، اور یہ صرف میرے اللہ ہی دی ہے۔ ایک ہی وقت اندر، ایک ہی لمحے اندر، ایک ہی ٹائم اندر کروڑوں انسان رب نو پکار رہے نے، اللہ سب دی آواز نو سندا بھی ہے اور سب دی حاجات نو سن کے عطا کردا بھی ہے، جبکہ انسان اس معاملے اندر کمزور ہے۔ مثال نہ سمجھیے، اگر 100 بندہ اکٹھے کھڑے ہو کے بیٹھ کے کسی جگہ تے اکٹھے 100 بندہ اپنی اپنی آواز نکالے، اپنی اپنی حاجت ضرورت پیش کرے، اکٹھے سارے 100 بندہ بول پڑے، ایک آکے جی میرے پانی دا مسئلہ، دوجا آکے میری روٹی دا مسئلہ، تیجا آکے میرے بچیاں دا مسئلہ، چوتھا آکے تعلیم دا مسئلہ، سارے ایک ہی منٹ اندر، ایک ہی وقت اندر 100 بندہ اپنا سوال اٹھا دے، بڑا پڑھا لکھا انسان بھی ہو، 100 دی بات ایک ہی لمحے اندر سن لے گا؟ نہیں سن سکے، کیوں؟ انسان اس مسئلے اندر کمزور ہے۔ تیسری صفت دا ہونا لازم ضروری ہے جس تے کلو دعا کیتی جائے کہ وہ ہر فرد دی ہر بات نو ایک ہی لمحے اندر ہزاروں لوگاں دی بات نو بھی سننے دی صلاحیت رکھے، اس دے کولوں دعا کرنا یہ اس دے اندر صفت دا ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی صفت جس دے کولوں دعا کیتی جائے اس دا کریم ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جڑا خود کریم نہیں ہے، جڑا خود بخیل ہوئے گا، اس تے کو سوال کرنے دا کیا فائدہ؟ جڑا خود بخیل ہے،
جڑا اپنے واسطے خرچ نہیں کردا وہ دوسرے تے کی خرچ کرے گا، جڑا اپنے واسطے خرچ نہیں کردا وہ دوسرے نو کی عطا کرے گا۔ اور پانچویں صفت جس تے کولوں دعا کیتی جائے اس تے اندر صفت ارحم الراحمین دا ہونا ضروری ہے، اور صفت صرف میرے اللہ دی ہے۔ ارحم الراحمین دا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سنگ دل دے کولوں منگنے دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جڑا رحم دل نہیں ہے، سنگ دل ہے، اس دے کولوں مانگنے دا کیا فائدہ؟ انسان ہے نا، ایک انسان نو دے دے گا، دوسرے نو دے دے گا، تیسرے نو، چوتھے نو، 10 100 نو دے لے گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں جڑا ہر لمحے تے ہر کسی نو دے، آخر اس کا دل اکتا جائے گا، رک جائے گا، ٹھہر جائے گا، اس نو فکر لاحق ہو جائے گی، سنگ دلی دا شکار ہو جائے گا۔ یہ صفت صرف میرے اللہ دی ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، عطا کرنے لگے اس دے دل اندر کسی دے بارے ذرہ بر بھی کبھی سنگ دلی نہیں آئی۔ اور چھٹی صفت جس تے کولوں دعا کیتی جائے، جس نو پکاریا جائے، جس تے کولوں منگیا جائے، اور دینے اور حاجت کرنے تے پوری کرنے تے کامل مانع دے اندر اس دی ذات قادر بھی ہوئے، اس واسطے کہ بیچارے اور عاجز دے کولوں منگنے دا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ او تے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اور ساتویں صفت جس تے کولوں دعا کیتی جائے اس تا مختار کل ہونا ضروری ہے، اور یہ صفت صرف میرے اللہ ہی دی ہے۔ جس تے کولوں منگیا جائے وہ خود مختار ہونا ضروری ہے، اس نو کسی کولوں اجازت نہ لینی پڑے، اور یہ صفت بھی صرف میرے اللہ ہی دی ہے۔ جس تے اندر 7 صفات ہون اس تے کولوں دعا کیتی جائے گی، اس تے کولوں سوال کیتا جائے گا، اس تے کولوں منگیا جائے گا، اور یہ ساری دی ساری صفات کسی انسان اندر موجود نہیں، یہ صرف میرے اللہ دے اندر موجود نے۔ تو سنیے، یاد رکھیے، دعا انسان دی ضرورت بھی ہے، دعا اللہ دے قرب دا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے، دعا خیر و برکات دے حصول دا ذریعہ بھی ہے۔ دعا دی وجہ تو انسان دی پریشانی اور مشکلات دور بھی ہوندیاں نے، دعا دی وجہ تو اللہ انسان نو رحمت دے نال نواز دے، دعا دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے بے اولاداں نو اولاد بھی عطا کر دے، دعا دی وجہ تو اللہ غریب دی غربت دور کر دے، دعا دی وجہ تو اللہ مقروض نو قرضے تو نجات عطا کر دے۔ یہ صفات میرے رب دیاں نے کہ اللہ دعا سنتا بھی ہے ہر لمحے اندر، ہر حال اندر، اور عطا کرنے اندر کسی دا محتاج نہیں ہے۔ اسی واسطے اللہ نے اعلان کیتا ہے، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وقال ربکم ادعونی، اللہ پاک فرماندے نے محبوب جی فرما دیجئے تو آڈا رب حکم کر رہے وا اللہ تیرا کیسا پیارے اپنے بندیاں دے نال، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ حکم فرما رہے نے، اللہ پاک دا آڈر ہے، اللہ فرماندے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماندے نے محبوبہ میرے بندیاں نو حکم کر دے ہو کہ رب دی ذات کو لو منگو، اللہ کو سوال کرو، اللہ کو دعا کرو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تواڈیاں دعاواں نو سنا گا بھی تے قبول بھی کر لاں گا۔ اللہ جی جے دعا نہ کریے تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔
فرمایا جڑے تکبر دی وجہ تو دعا نہیں کر دے، جڑے تکبر دی وجہ تو سوال نہیں کر دے، جڑے تکبر دی وجہ تو سانو پکار دے نہیں، ساڑے سامنے آج بھی انکساری دے نال آکے سوال نہیں کر دے، مدد طلب نہیں کر دے، اللہ فرماندے نے ایسے لوگاں دا ٹکانہ تے جہنم ہے۔ سنو اے فرق ہے خالق تے مخلوق دا، خالق کو منگیا جائے تے خالق خوش ہوندا ہوئے، مخلوق کو منگیے تے مخلوق ناراض ہو جاندی ہے۔ خالق کہہ رہی ہے جے میرے کو منگو گے میں خوش ہوواں گا، جے نہیں منگو گے تے میں ناراض ہو جاواں گا۔ خالق دی صفت کو منگیے تے خوش ہوندا ہوئے، نہ منگیے تے ناراض ہوندا ہوئے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سننا توجہ فرمانا، دعا دے ذریعے انسان دی حاجات پوری ہوندیاں نے، دعا دے ذریعے انسان و آسانیاں نصیب ہوندیاں نے۔ ایک اور حدیث تے غور کرنا اور میں اپنی بات کو آگے بڑھا دیا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان امام بہقی رحمت اللہ علیہ دی کتاب اندر صحیح سند دینا روایت موجود ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پہ راوی نے میرے محبوب نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، نبی پاک نے فرمایا دعا نو کوئی، دعا دی وجہ تو تقدیر نو کوئی چیز نہیں بدل دی، تقدیر نو محض ٹال دی ہے تے دعا ٹال دی ہے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ حضرت جی تقدیر تو لکھی جا چکی، تقدیر اندر تو بات جو لکھنی سی رب نے لکھ دی، حدیث کہہ رہی ہے کہ دعا تقدیر نو بدل دی ہے، یہ فرق سمجھائیے دعا تقدیر نو کس طرح بدل دیا۔ تقدیر دی کتاب رب نے کائنات بننے تو کئی سال پہلے لکھوا چھوڑی ہے، سب تو پہلے رب نے قلم نو پیدا کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی اندر ہے، فرمایا کائنات بننے تو 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم نو پیدا کیا، اور قلم نو پیدا کر کے حکم کیا دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم نو پیدا کیا اور فرمایا قلم لکھ، 17 بن کے قلم لکھ دی رہی، اور جڑا کچھ لکھوایا وہ کتاب تقدیر ہے۔ ہر بندے دی قسمت لکھی جا چکی ہے، تو پھر دعا تقدیر نو کس طرح بدل دی ہے؟ سنیے اس شبہ دا حل اور ازالہ، یقیناً اس اندر کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب تقدیر لکھ دی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے قادر مطلق رب العالمین نے کتاب تقدیر اندر بعض اشیاء نو اسباب دے نال جوڑے ہیں، یعنی تقدیر اندر لکھیا جا چکے ہیں کہ اگر فلاں شخص فلاں سبب نو اختیار کرے گا تو فلاں چیز نو حاصل کر لے گا، اور اگر اختیار نہیں کرے گا تو حاصل نہیں کر سکے گا۔ مثلا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا ورنہ بھوکا رہے گا، پیٹ تو اس کا بھرنا تقدیر اندر لکھا جا چکا، کس کا پیٹ بھرے گا کھانا کھائے گا، لیکن کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، کھانا سبب ہے۔ اسی طرح اولاد دے حصول واسطے شادی کرے گا، نکاح کرے گا، بیوی لائے گا، اس طرح مقاربت اختیار کرے گا تو اولاد ہوئے گی، نکاح دے سبب نو اختیار کرے گا تو پھر اولاد ممکن ہے، اور اسی طرح زمین اندر بیج کاشت کرے گا تو فصل اگے گی۔ جتنی فصل اس نصیب اندر لکھ دیتی ہے رب نے کتاب تقدیر اندر، لیکن تقدیر اندر ساتھ اے بھی لکھ دیا کہ بیج بوئے گا تو اتنی فصل اگائے گی، اسباب ساتھ جڑے ہوئے نے، جانور ذبح کرے گا اس کی روح نکلے گی اور گوشت کھائے گا۔ کتاب تقدیر اندر اسباب ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی طرح جنت اور دوزخ دا حصول نیک اور بد اعمال دے ساتھ مشروط کر دیا، جنت اختیار کرنے دا، جنت حاصل کرنے دا، جنت نو طلب کرنے دا جو اسباب و ذرائع شریعت نے بیان کر دیے،
دعا تقدیر نو بدل دیا، لیکن کتاب تقدیر اندر سبب نو ساتھ لکھ دیا گیا کہ فلاں بندے تے فلاں مشکل آئے گی، ساتھ لکھ دیا گیا کتاب تقدیر اندر کہ ساڑھے کو دعا کرے گا، سوال کرے گا، عزیز اس مشکل نو حل کر دیاں گے، بے اولاد ہوئے گا فلاں شخص اگر دعا کرے گا، سوال کرے گا یا فلاں سبب نو اختیار کرے گا تو رب نے کتاب تقدیر اندر اس وقت تو لکھ دیا اسی اس نو اولاد عطا کر دیاں گے۔ اے نظریہ صحابہ اکرام دا سمجھنا ہے تو ایک روایت غور کیجئے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت دے اندر ملک شام دی طرف جا رہے ہیں، راستے اندر اطلاع ملی ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ طاعون دی بیماری شام دے اندر پھیل چکی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام نے مشورہ کیتا ہے، بعض صحابہ کہنے لگے سانو ضرور ملک شام اندر جانا چاہیے ہے، وہی ہوئے گا جڑا کتاب تقدیر اندر لکھیا جا چکے آوے، جو ساڑے مقدر نصیب اندر لکھیا جا چکے وہی ہو کر کے رہے گا۔ بعض صحابہ کہنے لگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ اتھے وبا طاعون دی بیماری سنو واپس جانا چاہیے۔ یہی گفتگو جاری ہے تے ادھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک قافلے تو پیچھے رہ گئے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ گئے ہیں، انہاں آندیاں ہی جدو گفتگو سنی ہے تے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ تے مصطفیٰ دے صحابہ، میں نبی پاک کو سنیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شہر دے اندر طاعون دی وبا پھیل جاوے اس شہر دے رہنے والے انو شہر تو باہر نہیں جانا چاہیے تے باہر والے لوگاں نو اس شہر اندر نہیں آنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان سن کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی دا حکم دے دیتا ہوئے تے امین امت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہنے لگے اے امیر عمر تے پیغمبر دے صحابہ تسی اللہ دی تقدیر تو بھاگ رہے ہو، واپس جا رہے ہو، اگر تواڈی موت لکھی ہے طاعون دی بیماری نہ شام دے اندر آنا پھر تسی واپس کیوں پلٹ رہے ہو؟ تے سیدنا عمر فاروق نے جواب دیتا ہے کمال کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر فرمان لگے جس طرح اوتھے طاعون دی بیماری تقدیر اندر لکھی ہوئی ہے، جی میں تقدیر اندر لکھیا ہویا سی کہ شام اندر طاعون دی بیماری پھیل جائے گی، اسی طرح تقدیر اندر لکھیا ہویا سی عبد الرحمن بن عوف فرمان مصطفیٰ سنائے گا، اسی طرح تقدیر اندر لکھیا ہویا سی اسی فرمان مصطفیٰ تے عمل کر دیا ہویا کہ جس شہر اندر طاعون پھیل جاوے اس شہر اندر نہیں جامنا، اسی واپس جا رہے ہیں۔ تقدیر دے اندر جو لکھیا وہ حق ہے لیکن اس دے سباب لکھے وہ بھی حق نہیں۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دعا کیجئے، دعا دی وجہ تو اللہ رحمت فرماندا ہے، دعا دی وجہ تو اللہ مشکلات نو دور کردا ہے۔ سمجھنا ہے تے انبیاء دی زندگی پڑھی ہے، انبیاء بھی رب تے کولو دعا کردے رہنے اور دعا دی اہمیت نو سمجھنا ہوئے تے حدیث تے غور فرمانا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی اندر 3370 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی نے میرے محبوب نے فرمایا اللہ دے نزدیک دعا تو زیادہ قابل قدر کوئی چیز نہیں۔ دوسری حدیث پاک تے غور فرمانا، میرے محبوب نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث یہ بھی جامع ترمذی دے اندر 3373 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے کولو سوال نہیں کردا اللہ دی ذات اس تے نال ناراض ہو جاندی ہے۔ فرمایا رب دے کولو سوال کی دی ہے، رب دے کولو دعا کی دی ہے۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ توجہ فرمانا، یہ ساری تمہیدی گزارشات دا مقصد ایک مضمون دی طرف رخنو پھیرنا ہے۔ بعض لوگ تے ایسے نے جڑے دعا کر دے نہیں انہاں اگے گزارش دعا کی دیئے، دعا عبادت ہے، دعا دی وجہ تو مشکلات آسان ہو جاندیاں نے، دعا دی وجہ تو اللہ معاملات اندر آسانی پیدا کر دیندا ہے، دعا دی وجہ تو اللہ خیر و برکات دے دروازے کھول دیندا ہے۔ جائیے تمام انبیاء دی زندگی پڑھیے، ہر نبی نے رب کو دعا کی دی ہے، ہر نبی رب دے کولو التجا کردا رہیا
जावे। और अगर सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी नूं पढ़िया जाए ते महबूब दी जिंदगी दे हर लम्हे दे अंदर तुहानू दुआ नजर आएगी। सुबह तो लेके शाम तक मुस्तफा दी जिंदगी दे मामूलात पढ़ जाइए, हर लम्हे अंदर दुआवां नजर आनगियां। शाम तो लेके सुबह तक दे मामूलात पढ़ जाइए, दुआवां नजर आनगियां। किते सुबह नूं मुस्तफा रब दे सामने दुआवां कर दे जिसनू असी सुबह दे अज़कार आने आ, किते शाम नूं मुस्तफा रब को दुआवां कर दे जिसनू असी शाम दे अज़कार आने आ। किते सौण तो पहले मुस्तफा रब को दुआया कलिमात कहंदे, जदों मुस्तफा सुबह नूं बेदार हुंदे उठते रब दा शुक्र अदा कर दे नाल दुआ कर दे। पैगंबर दी जिंदगी दुआ दे नाल भरी हुई है। हुण अलमिया ते वे एक तबका ते ओ मौजूद है जेड़े दुआ करदे नहीं, दुआ तो दूरी इख्तियार करदे ने। दूसरा तबका ओ मौजूद है जेड़े आंदे ने हजरत जी दुआवां ते बड़ियां करने आ, नमाज भी पढ़ने आ, रोजे भी रखने आ, तहज्जुद भी पढ़ने आ, हजरत जी दुआ ते बड़ी करने आ। जिन जिन मौके दा सी हदीस दे अंदरों पढ़िया या सुनिया वे उन मौके ते भी असी दुआ कर रहे हैं। असी कोई कीमती वक्त जड़ा दुआ दी कबूलियत दा जिसते बारे रसूलुल्लाह ने फरमाया वे असी वो खाली नहीं जान देंदे, उस लम्हे अंदर भी दुआ करने आ। लेकिन समझ नहीं आती दुआ कबूल क्यों नहीं होंदी। सुनना तवज्जो फरमाना, ये अहम तरीन गुजारिश करने लगा, दुआवां आज कबूल क्यों नहीं हो रही? उलमा भी दुआ कर रहे, अवाम उन्नास भी दुआ कर रहे, मुल्की हालात क्यों नहीं बदल रहे? असबाब ते ज़राए भी मौजूद ने, लेकिन फिर भी साढ़े मामलात ते हालात क्यों नहीं तब्दील हो रहे? सुनना इसका सबब की है, इसकी वजह की है। हदीस के अंदर 10 सबब मौजूद ने। मैं चंद एक तुहाडे सामने रख के अपनी बात नूं खत्म करना चाहना। तवज्जो फरमाना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सबब बयान फरमाया वे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक सही मुस्लिम दे अंदर 1015 नंबर हदीस है, रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने मेरे महबूब ने फरमाया, अय्युन्नासी इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। मेरे महबूब ने फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला दी जात पाक है और अल्लाह पाक पकीज़ा ते पाक चीज़ां नूं ही पसंद करदा है। अल्लाह दी जात भी पाक है ते अल्लाह पाकी नूं पसंद करदा वे। अल्लाह दी जात पाक है और अल्लाह पकीज़ा चीज़ां नूं पसंद करदा वे। फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमर बिहिल मुरसलीन। मेरे महबूब ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने अहले ईमान नूं भी ओही हुक्म दिता वे जेड़ा अल्लाह पाक ने अपने मुकद्दस रसूलां नूं हुक्म दिता वे। अल्लाह पाक ने रसूलां नूं जेड़ा हुक्म दिता है ओही अहले ईमान नूं हुक्म कीता वे। रसूलां नूं हुक्म की कीता वे कुरान पाक दे अल्फाज। फिर नबी पाक ने कुरान पाक दी आयत मुबारका तिलावत कीती है। फरमाया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तामलून अलीम। अल्लाह पाक ने रसूलां नूं हुक्म दिता वे, या अय्युहर रुसुलु, ए रसूलां दी जमात, ए मेरे रसूलो, कुलू मिनत तय्यिबात, पकीज़ा खाओ, हलाल रिज़्क खाओ, हलाल रोजी खाओ। वकाला, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी आयत पढ़ी, फरमाया मोमिनां नूं अहले इस्लाम नूं भी रब दा यही हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। फरमाया अहले ईमान, अहले इस्लाम जिन्हें ईमान दीन इस्लाम नूं कबूल कर लिया, फरमाया जो रब ने तुहानू रिज़्क अता कीता है पकीज़ा हलाल रिज़्क खाओ। महबूब ने दोनों आयात तिलावत की। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे शख्स का हाल बयान फरमाया। मेरे महबूब ने फरमाया, मेरे सहाबा, एक शख्स परागंदा बाल भी होंदा है, लंबा सफर करदा है, सफर दे असरात उसके जिस्म ते होंदे ने, परागंदा बाल होंदा है। फरमाया उसका जिस्म गुबार उलूद होंदा है और आसमान दी तरफ एक मजबूर, एक आजिज और इनकिसार, एक कलाशी दी हालत दे अंदर हाथ उठा बंदा आंदा, या रब, या रब, रब नूं पुकारदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लेकिन उसका खाना भी हराम दा, उसका पीना भी हराम दा, जड़ा लिबास पहने वो भी हराम दी कमाई चो आया। फरमाया चौथे नंबर ते उसका जिस्म हराम दे माल ना पलिया।
فرمایا رب تے کولو جتنی مرضی آجزی انکساری نہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے کہنا یا رب. محبوب نے فرمایا لیکن ایسے شخص دی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. سب تو پہلا سبب جو دعا دی قبولیت اندر رکاوٹ ہے اور روزی دا حرام ہونا ہے. اپنی روزی روٹی نو چیک کیجئے. اسی جڑا کھانا کھا رہے ہیں اس اندر حلال دے لقمے کتنے نے، حرام دے کتنے نے. جڑا کپڑا پہن رہے ہیں جس پیسے نہ خریدے اس کے اندر حلال دے پیسے کتنے نے، حرام دے کتنے نے. جس انسان دی کمائی اندر حرام آ جائے اللہ اس تے کولو عبادت دی لذت بھی چھین لیندا ہے اور اللہ اس بندے دی دعا بھی قبول نہیں کردا. سمجھنا ہے تو حدیث سنیے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موجم الاوسط طبرانی اندر امام طبرانی رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں. اس حدیث تے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو حدیث بیان کرنے لگے نے. اس حدیث نو بیان کرنے تو پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کنا اندر لے لیا اور فرمایا پیغمبر دے صحابہ میرے شاگردو سنو. جو حدیث میں بیان کرنے لگا اگر میں عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث اے الفاظ محمد مصطفیٰ کو نہ سنے ہون تو میں دونوں کنا تو بہرا ہو جاں. فرمایا عبداللہ ابن عمر حدیث کے الفاظ کی نے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان لگے میں نبی پاک نو فرمان دیا سنیا محبوب نے فرمایا اگر کسے بندے نے 10 درہم دا کپڑا خریدیا 10 درہم دا سوٹ خریدیا این سمجھ لو ایک بندے نے 1000 روپے دا سوٹ خریدیا اس کے اندر 1 روپے حرام دا ہوا تو جب تک وہ کپڑا اس تے جسم تے رہندا ہے اللہ تبارک و تعالی دعا تو کیا اس بندے دی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کر دے. فرمایا جیڑا بندہ کپڑا پہنے 10 درہم دا سوٹ خریدیا اس کے اندر 1 درہم بھی حرام دا شامل ہوا سی. فرمایا او کپڑا انہوں 10 درہم دا خرید کے اس نو پہن کے نماز پڑھے گا نماز قبول نہیں, تلاوت کرے گا تلاوت قبول نہیں, دعا کرے گا دعا قبول نہیں, حتیٰ کہ کوئی بھی عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوئے گی. راضی اپنا حساب لائیے. میں کرنڈی پائی ہے تو میں لٹھا پایا تو میں کاٹن پائی ہے تو میں فلاں برانڈ پایا میں جے دا برانڈ پایا تو میں MTJ پایا. ان برانڈوں کے چکروں میں حرام کی لت میں لگ گئی ہے. ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں کیا کوئی دعوے سے کہہ سکتے ہیں ہمیں اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے جو سوٹ پہنے جن پیسوں سے خریدا کیا وہ پیسے اور کمائی اور وہ روپے حلال کے تھے سارے؟ ایک اور حدیث سنیے. اس سے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسند احمد اندر روایت موجود ہے. جدو اسی بہنے بڑے فخر نہ دس نے میں جی 10 عمرے کیتے نے میں جی 3 حج کیتے نے. میں کہتے کہتے سوچنا بندہ نماز پڑھتا نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے زکوٰۃ بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے لیکن حج صاحب استطاعت تے فرض ہے نماز تو ہر مسلمان تے فرض ہے. جڑا نماز 5 وقت دی پڑھدا ہے انہوں تو کدے نہیں آگا نمازی صاحب کیوں نہیں آندے. جڑا ایک باری حج کرے وہ آپ آ کے دسدا ہے بھی میں حاجی ہاں. مینوں ایک دکاندار نے بات سنائی کہنے لگا جی میرے نا ہمسائے دے اندر ایک بندہ رہندا سی تے حج تے جان لگا تے میں گزارش کیتی حاج صاحب کوئی جا رہے ہو ماشاءاللہ چور صاحب حج تے کوئی پیسے نے تواڈے کھاتے چ اے تے ذرا دتی جاؤ. وہ کہندا کیڑا اسی پنڈ چھڈ چلے ہیں واپس ایتھے ہی آنا ہے کیڑا اوتھے مر چلے آ کے دے دیاں گے. کہندا میں چلو کوئی بات نہیں. وہ ٹر گیا حج تے واپس آیا جو ہی آ کے دروازے کے اتریا نا سامنے دکان سی جلدی نالو دی دکان نال نو السلام علیکم. میں آ گیا کھاتا کھول ذرا. وہ دکاندار آندا میں بڑی جلدی کھاتا کھولیا بھی لگدا کوئی
बैतुल्ला तो हो आया तो कोई रहम आ गया, कोई पैसे देवन लगा, कहता मैं खाता खोलिया तो मैं क्या जी तुहाडे इन्ने पैसे हैं, कहता देने आ पैसे, ए उत्ते मेरा नाम लिखा है ना जड़ा इहदे नाल इत्थे लिख दे हाजी। कहता मैं क्या पैसे, आंदा पैसे कौन नहीं, हाजी लिख दे। ये तो हमारे ईमान की हालत है, फिर दुआएं कैसे कबूल हो। हदीस सुनिए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद अंदर रवायत मौजूद है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस ते रावी ने नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, जो आदमी पकीज़ा ज़ादे राह लैके पकीज़ा माल दे अंदरों पैसे लैने ते हज दे इरादे लई निकलदा वे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो पकीज़ा कमाई ले करके हज दे इरादे नाल निकलदा वे ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकलदा है ते नाले पुकारदा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमान तो एक फरिश्ते दी ड्यूटी लग जांदी, आसमान तो एक पुकारने वाला पुकारदा ते की कह रहा वे, आंदा तेरी हाजरी कबूल है, तेरा आना कबूल है, तेरा बैतुल्लाह अंदर पहुंचना कबूल है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तू कह रहा है अल्लाह मैं हाजिर हां, आसमान तो फरिश्ता जवाब देंदा तेरी हाजरी कबूल है, तेरा आना कबूल है। अगे फरिश्ता दुआ देंदा वे ए हलाल कमाई तो पकीज़ा कमाई दे नाल हज वास्ते निकलने वाले, उम्रे वास्ते निकलने वाले, अल्लाह तबारक व तआला तेरे ते रहमत दा नज़ूल फरमा दे, क्योंकि तेरा तोशा हलाल दा वे, तेरी सवारी जड़ी है एक कस्बे हलाल दे अंदरों में, तेरा हज मबरूर है और तेरे वास्ते बख्शिश दा भरपूर ऐलान है, तेरा हज भी अल्लाह कबूल करेगा, जा तेरे वास्ते मुआफी ते बख्शिश दा ऐलान है। ते दूसरा बंदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ा हराम कमांदा वे, हराम दी कमाई दे अंदरों पैसे लेने ते ले करके हज वास्ते निकलदा वे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हराम खोर हज वास्ते निकलदा वे उदों भी आसमान तो एक फरिश्ते दी ड्यूटी लग जांदी है, वो फरिश्ता पुकारदा ते आवाज दिंदा वे, जो ये बंदा आंदा हराम खोर हज ते निकलदा ते आंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उदों आसमान तो जेड़े फरिश्ते दी ड्यूटी लगी ओ जवाब दिंदा वे ला लब्बैक वाला सादैक, तेरी कोई हाजरी नहीं, तेरा कोई आना कबूल नहीं। वजह की है जादू का हरामुन, जेड़ा तू ज़ादे राह लेके जा रहा है वो भी हराम है, ते जेड़ा तू खाना खाना में वो भी हराम दे माल अंदरों खा रहा है, और जेड़ा तेरे को तोशा ये भी हराम दा मौजूद है, तेरा कोई हज कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं होगा, तेनू मगफरत नहीं मिलेगी, क्यों तेरा खाना पीना ते पहनना हराम दा है। सुनिए दुआवां तां कबूल होंदियां ने जे बंदा हलाल खाने वाला बन जावे, दुआवां तां कबूल होंदियां ने जे बंदा हलाल दा पहनने वाला बन जावे, दुआवां तां कबूल होंदियां ने जे बंदा हलाल खोर बन जावे। हराम खोर बंदे दी कोई दुआ अल्लाह कबूल नहीं जे करदा। असी अपनी रोजी ते रोटी ते मामलात नू चेक करना वे, हुण सोचना असी है कि कबूलियत जड़ी है हलाल दे नाल मुनसलिक है, कबूलियत दुआ हलाल दे नाल मशरूत है। जे हलाल खावांगे ते दुआवां दा कबूल हो जाणगियां, जे हलाल नहीं खावांगे ते दुआवां कबूल नहीं होणगियां। सोचना मैं वे ते सोचना तुसां वे, असी कितना हलाल खुद खा रहे हैं, क्या असी हलाल खाने हैं या नहीं खांदे, क्या असी अपने वालिदैन नू, क्या असी अपनी बीवी ते बच्चियां दे मुंह अंदर लिया के जेड़े लुकमे पा रहे हैं वो हलाल देने या हराम देने। अगर हराम देने ते फिर अल्लाह को डर जाइए, बचिए, तौबा कीजिए, वगरना दुआवां कबूल नहीं होणगियां। और हराम दी वजह तो फिर नुकसानात भी होंदे ने। जिन्ना औलादां नू हराम खिलाया है अल्लाह ने उन्हां दी नस्लां तबाह कर दित्तियां ने, जिन्हां ने औलाद नू हराम खिलाया वे अल्लाह ने औलादां नाफरमान बना छोड़ियां ने, बदी बदकारी दे रास्तियां ते औलादां चल निकलियां ने। अपनी औलाद नू हलाल खिलाइए। मैं ना हराम क्यों खांदे जे, हराम दी लत अंदर क्यों पैंदे जे, क्या तुहाडा ईमान नहीं? जेड़ा बंदा सूद खोरे ओदे वास्ते मेरा पैगाम है, ओ सूद खाने वालों बैंक तो ते जाके जनाब अली लोगों दे कोलों सूद ते खाद लेने वाले जिम्मेदारां वास्ते भी पैगाम है। जेड़ा सूद ते खाद लैंदा है, जेड़ा सूद ते ट्रैक्टर लै रहा वे, जेड़ा सूद ते कार लै रहा वे, जेड़ा रिश्वत लैंदा, जेड़ा धोखा देंदा, जेड़ा झूठ बोलदा वे, जेड़ा ठगी मारदा, फ्रॉड करदा वे, जेड़ा यतीमां दा हक खा जांदा है, जेड़ा भैणां दा विरासत चों हक खा के डाका मारदा है। सुनिए क्या होदा इस आयत ते ईमान नहीं? ये सारी क्यों लानत दे चक्कर ने, क्यों हराम दे असबाब इख्तियार होंदे ने कि असीं आने साडे को रिज़्क आ जाए, रोजी आ जावे। अल्लाह दे बंदो हराम ना पूरी नहीं जे पैंदी, हलाल ना पूरी पैंदी
पैंदी जे, हराम ना पूरी नहीं पैंदी भावें करोड़ा आ जावन, पूरी उदों पैंदी है इंसान उदों सीयर होंदा वे जदों ईमान बन जाए। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, रब दी ज़मीन ते जितनी भी मखलूकात मौजूद ने हर मखलूक दे रिज़्क़ दा ज़िम्मा किस दे कोल है? कीड़ियां मकोड़ियां नूं ओ ते रिज़्क़ देंदा, तुसी ते अशरफुल मखलूक हो। किसी जानवर ने आज तक हराम खादा तो बतलाओ। जानवर हक नहीं खाते, जानवरों का असीं इंसान हो के हक खाने। हम इंसान हो के ठगी मारते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं। हदीस सुन लीजिए, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा अंदर 2144 नंबर हदीस है। जोड़ा हर वक्त इस चक्कर अंदर रहिंदा ना, ए भी प्लाट हथिया लईए, ओ भी हथिया लईए, उथों भी ठगी, इत्थे भी फ्रॉड, उथे भी झूठ, इत्थे भी झूठ, बस माल आ जाए जितना मर्जी कमा लो, खाना ओही जे जिहड़ा रब ने नसीब च लिख छोड़िया। हदीस सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो अल्लाह दे कोलों डर जाओ और रोजी कमाने दे वास्ते हलाल जराए इख्तियार करो। क्यों महबूब जी? नबी पाक ने फरमाया, मैं नबी फरमा रहा वहां, उस वक्त तक किसी बंदे नूं मौत नहीं आएगी जब तक वो अपना रिज़्क़ जेड़ा अल्लाह ने उहदे मुकद्दर च लिख छोड़िया है उसनूं खा ना लवे। अगरचे फरमाया उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक ही बार उसनू नहीं मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, लेकिन हर बंदे दे मुकद्दर नसीब जितना रब ने रिज़्क़ लिख छोड़िया उतना ही खाएगा, उस तो ज्यादा नहीं खाएगा। फरमाया अल्लाह को डरिए, हलाल तरीके ना रोजी कमाइए, हराम और नाजायज तरीके नू छोड़िए। हदीस के मुताबिक इंसान के मुकद्दर अंदर जो लिखिया वो बेहतर है और वही मिलेगा और उसी नू हासिल करने की तमन्ना रहनी चाहिए। ये हराम दा सारा चस्का ही है। ए कबाब ते मटन ते बीफ ते टिक्के ते ए सारी ए ही लानत पई है। लेकिन याद रखिए, हराम खा के चस्का तो है लेकिन सिर्फ हलक तक, हलक तो नीचे पेट अंदर उतर गया, कोई पता नहीं बीफ आया है, मटन आया है, या बारबेक्यू आई है, या चिकन आई है, या रोस्ट आया है। मटन खा लो या चिकन खा लो, पेट अंदर ते कोई जायका नहीं, सिर्फ है जुबान का जायका है। अल्लाह दे बंदो हल्का पहन लो, सूखी रोटी ते भी गुजारा करना पड़े तो कीजिए, लेकिन हलाल खाइए, हराम दे करीब ना जाना, वगरना कोई इबादत कबूल नहीं होगी, दुआ भी कबूल नहीं होगी। बस आज ते दरस्त है खुलासा पैगाम गुजारिश नोट कीजिए, हराम तो बच जाइए, अल्लाह तोड़ी दुआ नू जरूर कबूल करेगा। फरमाया वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। दूसरा बंदा जिसकी अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल नहीं फरमांदे, हदीस पाक ते गौर करना, सिलसिला हदीस सही अंदर इमाम नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह 1805 नंबर हदीस लेके आए ने। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत दे इखलाक ते अतवार, जिदे अखलाक को अतवार दुरुस्त ना होन, नबी पाक ने फरमाया जिसकी बीवी अखलाक को अतवार और चाल चलन दे लिहाज ना बुरी है, फरमाया ओ मर्द उस औरत नू तलाक नहीं देंदा, फरमाया अल्लाह उस मर्द दी दुआ भी कबूल नहीं करेगा। क्योंकि जिसकी बीवी दा चाल चलन और किरदार बुरा है तो शौहर तलाक नहीं देंदा, वो तो दयूस है, और दयूस के बारे हदीस कह रही है कि दयूस जन्नत अंदर भी नहीं जाएगा। और तीसरा शख्स जिसकी अल्लाह दुआ कबूल नहीं कर दे,
وہ کون ہے؟ حدیث سلسلہ حدیث سے صحیح اندر ہے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی نو قرض دے، نہ گواہ بنائے کسی نو، نہ تحریر کرے، محبوب نے فرمایا اللہ اس بندے دی بھی دعا قبول نہیں کرے۔ 10,000 دیا ہے، 50,000 دیا ہے، لاکھ دیا ہے، کسی نو 10 روپے بھی قرض دو، یا اس تے کسی نو گواہ بنائیے یا پھر اس نو تحریر کیجئے، جیڑا بندہ نہیں کرے گا بغیر گواہ بنائے بغیر تحریر کیے کسی نو قرض دیندہ ہے، اللہ ایسے بندے دی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بغیر گواہ بنائے یا تحریر کیے قرض دیے گئے، موجودہ معاشرے اندر معاملات موجود نہیں، پھر لوگ قرض لے کے مکر گئے، پھر لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک نوبت آئی۔ اسلام دین عمل ہے، دین امن نے اصول بتلا دیے، فرمایا قرض کسی نو دو یا لو اس نو تحریر کیجئے یا گواہ بنائیے، ورنہ مال دے ضائع ہونے دا خطرہ ہے۔ اور حکم الہی دی مخالفت بھی ہے، جڑا بندہ قرض دیندیاں یا لیندیاں گواہ نہ بنائے تحریر نہ کرے، اور رب دے حکم دی قرآنی آیت دی نص قرآنی دی مخالفت کر رہے ہیں، کیوں قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، فرمایا اہل ایمان جدو تسی ایک مدت واسطے ادھار دے نال لین دین دا معاملہ کرو تو اس نو لکھ لیجئے۔ دوسرا حکم قرآن پاک فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اللہ پاک نے فرمایا اگر تحریر نہیں کرنا تے فرمایا پھر اپنے معاملات اندر قرض لیندیاں دیندیاں دو مردانو گواہ بنا لو، اگر دو مرد موجود نہ ہون تے ایک مرد تے دو عورتاں نو گواہ بنا لو، فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تے اللہ تبارک و تعالی تواڈیاں دعاواں نو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ دے بندو اگر دعاواں دی قبولیت چاہندے جے پھر قرض دے معاملات درست کیجئے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ چوتھا بندہ جس کی اللہ دعا قبول نہیں فرمان دے، اس معاملے اندر بڑے بڑے نمازی تے بڑے بڑے تہجد گزار بھی اس معاملے اندر پھنسے ہوئے نے۔ حدیث پاک تے غور کرنا، حدیث جامع ترمذی دے اندر 3479 نمبر روایت ہے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جان لو جڑا بندہ غافل تے لاپرواہ ہوئے، جڑا بندہ بے توجگی نال دعا کردا ہوئے، اللہ پاک غافل تے لاپرواہ تے بے توجگی والی دعا نو قبول ہی نہیں کر دے۔ اسی کی کرنے دعا ہو رہی ہے کدے سجے وینے ہاں، دعا کردے ہیں کدے کھبے وینے ہاں، دعا دے اندر ساڑی توجہ نہیں ہوندی، دھیان ہی نہیں ہوندا، کبھی اوپر ویکھنے ہاں کدے نیچے ویکھنے ہاں، نہیں جڑا بندہ دعا کردے ہیں کدے سجے ویکھے کدے کھبے ویکھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کسے دی طرف دھیان ہے، کدے کسے بچے وال کسے بزرگ وال کسے اور لائٹ تے پرکھے وال دھیان رکھدا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دعا کردے غفلت اختیار کردا ہوئے، بے توجگی دے نال دعا کردا ہوئے، اللہ پاک ایسے بندے دی دعا قبول ہی نہیں کردے۔ پانچویں نمبر تے جس بندے دی اللہ دعا قبول نہیں کردے او بندہ وے جڑا مال و دولت نہ اہل لوگاں دے سپرد کر دیندا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے دی دعا نو بھی قبول نہیں کرن گے جڑا اپنا مال نہ اہل لوگاں دے سپرد کر دے۔ حدیث پاک تے غور کرنا، مستدرک حاکم دے اندر سلسلہ حدیث صحیح اندر جامع صغیر دے اندر حدیث دیاں 3 کتاباں دے اندر صحیح سند نال روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث تے راوی نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے لوگ اس حدیث اندر بیان ہوئے نے، فرمایا 3 قسم دے لوگ جدو اللہ کو دعا کردے نے اللہ انہاں دی دعا نو قبول نہیں فرماندے۔ پہلے نمبر تے فرمایا جس دی بیوی بد چلن ہوئے، دوسرے نمبر تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ قرض تے گواہ نہ بناوے، تیسرے نمبر تے جڑی بات کر رہا محبوب نے فرمایا جڑا بندہ کسے نہ
اہل دے حوالے اپنا مال کر دے ہوئے اور نہ اہل دے حوالے اپنا مال کرنے والا، فرمایا اس دی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ رب نے فرمایا ہے بے وقوفاں نوں مال نہ دتا کرو۔ نہ اہل دے سپرد مال کرن دے دو مفہوم، دو معنی نے۔ پہلا مفہوم اے ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہو گیا، عمر چھوٹی ہے، نابالغ ہے، اس کا باپ دنیا تو چلا گیا، اس کا چچا یا ماموں ہے یا کوئی بڑا رشتہ دار سرپرست ہے جو اس نو چاہتا ہے ایمانداری نہ یتیم دے مال دی حفاظت کرے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یتیم دا مال خود ہڑپ کر جائے، اس نو کھا جائے اور یتیم بتیجے اور یتیم رشتہ دار بیچارے ترستے رہ جان۔ اور دوسری صورت جو ہے کہ مال نہ اہل دے سپرد نہ کیا جائے، جو اصل صورت ہے کہ چھوٹی عمر ہے اس تے حوالے مال نہ کیا جائے، کہ کہیں اے لاپرواہی دی عمر اندر، چھوٹی عمر دے اندر، غفلت دی عمر اندر مال نو ایسے خرچ کر کے ضائع نہ کر لے۔ اور دوسری صورت ہے مال نہ اہل نو سپرد کرنے دا دوسرا مفہوم کیا ہے، غور کرنا۔ دوسرا مفہوم ہے کہ نہ تجربہ کار بندے نو مال دینا، مثلا کاروبار کرنا چاہتے ہو نا کسی نال، تو دیکھیے پہلے جس کام اندر میں پیسے انویسٹ کرنے لگا، جس کے ساتھ پیسے انویسٹ کرنے لگا، اس کے پاس تجربہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ نہ تجربہ کار نہ سمجھ بندے دے حوالے اپنا مال کرنا اے فضول خرچی دے مترادف ہے، کیونکہ نہ تجربہ کار نہ سمجھ آدمی مال لے گا، اس نے فضول خرچ کرے گا، ضائع کرے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین، اگر نہ بالے گا اس کے حوالے مال کیا گیا، ضائع کرے گا فضول خرچ کر کے۔ نہ تجربہ کار نہ سمجھ دے ہتھے مال کرو گے، اس تے سپرد کرو گے، وہ بھی فضول خرچی اندر لگائے گا کہ اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا فضول خرچی کرنے والے تو شیطان دے بھائی نے۔ اور یاد رکھیے روز قیامت مال دے بارے بات پرس ہوئے گی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ حدیث سن لیجئے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث تے راوی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیح اندر روایت موجود، اس حدیث نو غور نہ سنی اور بات ختم کرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی انسان، آدم دا بیٹا، لا تزول قدم آدم، نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنا قدم بھی اپنی جگہ تو اٹھا نہیں سکے گا جب تک 5 سوالہ دے جواب نہیں دے لے گا۔ فرمایا محبوب جی کیڑے 5 سوال نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا سوال اللہ کرنگے ان اموری ہی فیما افنا، اے بندے دس تینوں عمر دیتی ہے، عمر کتے گزار کے آیا میں؟ میری اطاعت میرے رسول دی اطاعت و فرما برداری اندر گزاری ہو یا نہ فرمانی اندر گزار آیا میں؟ دوسرا سوال بندے نو کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا سوال ہوئے گا بندے دے کولوں وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، اے بندے دس تینوں جوانی دیتی، جوانی کتے گزار کے آیا ہوئے؟ جوانی اندر ساڑی عبادت کیتی ہے یا بدی بدکاری اندر اپنی جوانی گزار کے آیا ہوئے؟ تیسرا سوال ہر بندے کو ہوئے گا، اس وقت تک بندہ قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سوال دا جواب نہیں دے لے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال ہوئے گا وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے 10 بندے جڑا تنوں مال دیتا وے کتھے کمایا سی، وہ کماندہ کتھوں رہا میں، حلال طریقے نہ کمایا یا حرام طریقے نہ کمایا ہوئے؟ چوتھا سوال جڑا بندے دے کولوں ہوئے گا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، بتلا جڑا تو مال کمایا ہوئے اس نو خرچ کتھے کر کے آیا ہوئے؟ اس نو گناہ دے رستے تے خرچ تے نہیں ہو کیتا، اس نو حرام رستیاں تے خرچ تے نہیں کرایا، اس نو کتے فضول خرچی اندر تے بہا کے نہیں آیا، 10 کتھے خرچ کیتا ہوئے؟ 5واں سوال جڑا ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا 5واں سوال رب دی ذات کرے گی، اے بندیا جڑا تنو علم دیتا گیا ہوئے 10 او دے مطابق عمل کتنا کر کے آیا ہوئے؟ اللہ دے بندے مالی معاملات اندر بھی اپنے آپ نو درست کیجئے وگرنہ دعاواں قبول نہیں ہون گیاں۔ نہ اہل بندے دے سپرد مال نہیں جے کرنا، نہ سمجھ بندے دے سپرد اپنا مال نہ کرنا وگرنہ دعا دی قبولیت رک جائے گی۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔
मुतकीन। छठे नंबर ते नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिस बंदे दी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता, फरमाया हासद और कीना परवर शख्स दी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। जेड़ा बंदा किसी मुसलमान ने हासद करे अल्लाह उस बंदे दी दुआ नु कबूल नहीं करेगा। सातवें नंबर ते नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तफसीर कुर्तुबी दे अंदर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह 20 नंबर जिल्द अंदर सफा नंबर 260 पे नबी अलैहि सलाम दी हदीस लेके आए, फरमाया जेड़ा बंदा किसी मुसलमान दी गीबत करेगा अल्लाह गीबत खोर बंदे दी दुआ कबूल नहीं करेगा। हर बंदा आज इस गुनाह अंदर मुलव्वस है, आलिम भी, आमी भी, जाहिल भी, तालिब इल्म भी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस गुनाह अंदर मुलव्वस ने। असी गीबत करना फखर समझ रहे हैं, जबकि कुरान पाक ने भी गीबत तो मना किया और रसूलुल्लाह ने फरमाया जेड़ा बंदा किसी मुसलमान दी गीबत करे अल्लाह उस बंदे दी दुआ नु कबूल नहीं करेगा। हत्ता कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सहीह बुखारी अंदर रवायत मौजूद है, मेरे महबूब ने फरमाया 8वें नंबर पे जल्दबाज बंदा फरमाया अल्लाह उसकी दुआ नु कबूल नहीं करेगा। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा दुआ करने अंदर जल्दबाजी ना करे, सवाल करने अंदर जल्दी ना करे, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल करेंगे। लेकिन जेड़ा जल्दबाजी करे फरमाया अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं कर दे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जल्दबाजी का माना क्या है, जल्दबाजी का क्या मतलब है? महबूब ने फरमाया किसी का ये बात कह के दुआ तर्क कर देना कि मैं बहुत दुआ की थी है लेकिन मेरी दुआ तो कबूल नहीं हो रही। सहीह बुखारी अंदर इमाम बुखारी हदीस लाए कि महबूब ने फरमा दिया कि जेड़ा बंदा दुआ अंदर जल्दबाजी करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा। पहली बात असी दुआ कर दे नहीं, जे करने तो फिर असी जल्दबाजी का शिकार भी होने, जेड़े हराम तो दीगर गुनाहों तो बचे ने उन्हां दी दुआ कबूल क्यों नहीं होंदी कि असी दुआ करने अंदर इत्मीनान सुकून कल्बी दा इजहार नहीं करते, असी जल्दबाज हां। कहां याद है बैतुल्लाह अंदर बैठो अरबी शख्स जहां मौजूद है, अगर जिंदा अल्लाह उसकी जिंदगी अंदर बरकत दे, अगर दुनिया तो चल बसे अल्लाह उन्हें आखिरत दर्जात बुलंद करे। बैतुल्लाह के अंदर नमाज असर पढ़ के बैठे, क्या देखा एक अरबी शख्स ने अपने ऊपर रुमाल ओढ़ा हुआ और दुआ शुरू की है। असर दे वक्त उसने असर दी नमाज तो बाद दुआ शुरू की, मुसलसल दुआ जारी है, 5 मिनट 10 मिनट नहीं घंटा 2 घंटे गुजर गए, हत्ता के मगरब की अजान हुई। जो मगरब की अजान वास्ते बैतुल्लाह दे मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस वक्त उस अरबी बुजुर्ग ने दुआ मुकम्मल की। हम हैरान रह गए कि वाह क्या कमाल अंदाज है इसका दुआ करने का, कितना इसका खास ताल्लुक है रब के साथ के दुआ करते उकताया ही नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं की। असिया ने हजरत जी दुआ कबूल नहीं होती, मैं दुआ की थी बड़ी, मैं किन्नी की थी है अजी रोजाना की थी, 2 दिन 4 दिन सानू मुश्किल बने ना, असी एक दिन दुआ करने 2 दिन 3 दिन 4 दिन हद हफ्ता 2 हफ्ते बाद ने केड़ा कबूल होंदी, छोड़ दो। पानी का बोर करवांदे हो 50 फुट ते जी पानी निकलन का इम्कान है, तो 50 फुट ते गए पानी साफ नहीं निकलिया तो बोर वाले की आंदे हो समान चुक ते निकल, या उसनों आंदे हो यार 100 फुट तक जा पानी साफ आएगा फिर छोड़ना, वो 100 तक जाए फिर पानी साफ ना निकले, कि उन्होंने आंदे हो तू निकल समान चुक, नहीं उन्होंने आंदे 150 फुट तक जा, 150 से ना साफ निकले, आंदे 200 फुट बोर कराना है। तुम 50 फुट का इरादा लेके बोरिंग शुरू करवाते हो पानी के लिए, पानी साफ मुयसर ना आए उसको 100 फुट तक लेके जाते हो, फिर मुयसर ना आए साफ पानी 150 200 फुट तक जाते हो। दुआ 1 दिन की है, 2 दिन की है, 10 दिन की है, तुम्हारा मामला हल नहीं हुआ। लेकिन याद रखना अल्लाह के बंदो अगर दुआ की कबूलियत चाहते हो, हराम से बचिए, गुनाहों से बचे हुए हो, इन तमाम बाकी जो मामलात बयान हुए इनसे बचे हुए हो, तो दुआ करने में जल्दी ना करना। 1 दिन 2 दिन नहीं, तुम लगातार दुआ करते रहो, जैसे 50 फुट का इरादा लेके बोर शुरू करते हो, बढ़ते जाते हो, आखिर पानी साफ निकल ही आता है। दुआ का 1 दिन का इरादा लिया, 10 दिन क्या, तुम लगातार करते रहो, अल्लाह इसके बदले में 1 दिन आएगा तुम्हें खैर और बरकत से जरूर नवाजेगा। हम जल्दबाज हैं। 9वें नंबर पे जो कता रहमी करने वाला बंदा उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। सहीह बुखारी में 6340 नंबर हदीस है। रिश्तेदारी तोड़ने वाला उसकी दुआ रब कबूल नहीं करता। और 10वें नंबर पे जेड़ा बंदा वलदैन दा नाफरमान है उसकी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा।
11वें نمبر تے آخری نمبر جو ہے جس کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا، جس کی دعا معلق رہندی ہے، قبولیت درجے نو نہیں پہنچتی، وہ بندہ جڑا دعا کرنے تو پہلے جس اندر ساری خصوصیات موجود ہوں، حرام تو بچے، گناہ تو بچے، پورے اطمینان نہ دعا بھی کرتا ہے، والدین دا فرما بردار بھی ہوئے، قطع رحمی بھی نہ کرتا ہے، صلہ رحمی کرنے والا، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوندی؟ اس کی وجہ کہ دعا نو توجہ نہ کردا نہیں، دعا دے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ دعا کرنے تو پہلے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی دیئے، رب دی تعریفات کی دیئے، پھر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیے۔ کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب اندر سیدنا علی المرتضیٰ دے الفاظ موجود نے، سیدنا علی فرمان دے جیڑا بندہ دعا کرنے تو پہلے مصطفیٰ دی ذات تے درود نہ پڑھے، ایسے بندے دی دعا شرف قبولیت میں نہیں پہنچے گی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا اثر جامع ترمذی اندر ہے، اور سیدنا عمر دا اے اثر مرفوعاً حدیث تے حکم اندر ہے، حکماً مرفوع ہے۔ سیدنا عمر فرماندے نے جیڑا بندہ دعا کرنے تو پہلے درود نہیں پڑھدا، اس دی دعا زمین اور آسمان دے درمیان اندر رک جاندی ہے، اس دے اندر ذرہ بر بھی اوپر نہیں جاندی جب تک کہ مصطفیٰ دی ذات تے درود نہ پڑھ لے۔ اور یاد رکھیے اگر چاہتے ہو بغیر دعا کیتے اللہ تھوڑی ضروریات نو حاجات نو پورا کر دے۔ جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے، امام البانی رحمہ اللہ، شیخ شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث نو حسن کا، رسول اللہ نے فرمایا جاؤ آج لکھ کے لے جاؤ یہ وظیفہ، یہ کلمات لکھ کے لے جاؤ، اولاد نہیں ہے یہ وظیفہ پڑھ لو، مال نہیں ہے یہ وظیفہ پڑھیے، تم کاروبار میں پریشان ہو، مقروض ہو یا بیمار ہو، کوئی دکھ کوئی غم نہ، سارے وظیفوں سے بڑا وظیفہ، آسان وظیفہ یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہر وقت درود پاک پڑھدا رہے، اس نو دعا کرنے دی ضرورت بھی پیش نہیں آندی، اللہ بن منگے اس نو ہر چیز عطا کر دے گا۔ درود پاک نہ جڑ جائیے، منسلک ہو جائیے، توجہ نہ، اطمینان نہ، دعا کیجئے، پھر درود پاک پڑھ کے رب کو دعا کیجئے۔ ابو داؤد اندر حدیث ہے، فرمایا جو مانگو گے اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ کو دعا ہے جو 11 باتاں میں توڑے سامنے رکھیاں نے، اللہ پہلے منو پھر تسن عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ احسن محترم جناب قاری محمد یاسین ساجد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو ماشاءاللہ بڑے ہی مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری رہنمائی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی میں دعا گو ہوں میرے بھائی کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور میرے بھائی کا سفر کر کے آنا اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پچھلی دفعہ میں نے اعلان کیا تھا جتنا بھی آج فنڈ جمع ہوگا وہ سیلاب زدگان کے لیے اور ڈاکٹر شرافت صاحب کو انشاءاللہ دیں گے، تو کافی بھائیوں نے دل کھول کے تعاون کیا تھا، تو اور بھی کافی دوستوں نے تعاون کیا تھا۔ ہم نے تقریباً ان کو 90,000 روپے کا سامان لے کر دیا ہے سیلاب زدگان کے لیے۔ پچھلی اتوار جو میں نے اعلان کیا تھا، کچھ یہاں بھی پیسے ہوئے تھے، کچھ ہمارے دوستوں نے مل کے ہم نے 90,000 روپے کا سامان لے کر ان کو دیا تھا، جس میں چینی اور پتی یہ 2 چیزیں تھیں۔ تو جن جن بھائیوں نے یہ تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کا قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو ہمارا تعاون ہوگا، وہ جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے صبح کے ناشتے کا، تو یہ ناشتے کے لیے انشاءاللہ جو پیسے آج جمع ہوں گے وہ ان کے لیے ہوں گے۔ تو ہمیں 1 توڑا چاولوں کی ضرورت ہے، تو آج بھی الحمدللہ ناشتہ بنا ہے تمام بھائیوں کے لیے، آئندہ بھی انشاءاللہ روٹین کے ساتھ ناشتہ تیار ہوا کرے گا۔ 1 توڑا چاولوں کی ضرورت ہے، اس کی قیمت ہے تقریباً کوئی 11,000 روپیہ۔ تو آج جتنے بھی پیسے جمع ہوں گے ان کے انشاءاللہ چاول لائیں گے، اور آئندہ اتوار انشاءاللہ ان کا ناشتہ کروائیں گے۔ تو میں جتنے بھی دوست احباب تشریف لائے ہیں تو میں تمام بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں بالخصوص محمد ندیم جویا صاحب ماشاءاللہ محالم کلام سے آئے ہیں، اور حافظ عبدالرحمن سریاری کلام سے تشریف لائے ہیں، تو محترم جناب پروفیسر نعیم صاحب ماشاءاللہ
وہ بھی میرے سامنے تشریف فرما ہے. ان سب علماء کا اور دوستوں احباب کا تشریف لانا، اور مولانا یحییٰ یزدانی صاحب اور سلیم عثمانی صاحب جتنے بھی بھائی تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی تشریف لانی قبول و منظور فرمائے. تو ایک توڑا چاولوں کی قیمت کوئی 11,000 روپیہ، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ویسے تو الحمدللہ اس طرح کے بھی بھائی بیٹھے ہیں جو اکیلا بھی توڑا لے کے مسجد میں بھیج سکتے ہیں، تو بھیجنے مسجد میں ہے. تو ہم کوشش کریں گے مل جل کے میرا خیال کر لیں. تو اس میں سب سے پہلے میں اپنا حصہ ڈالوں گا، 500 روپیہ میں اپنی طرف سے انشاءاللہ ابھی پیش کرتا ہوں. تو باقی دوستوں سے بھی امید کرتا ہوں وہ انشاءاللہ اس توڑے میں ضرور حصہ ڈالیں گے. اور آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے جو پیسے ہیں وہ نمازی حضرات پہ خرچ ہوتے ہیں اور نیک لوگوں پہ. تو میں انشاءاللہ امید کروں گا اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو ہاں ماشاءاللہ جویا صاحب نے بھی الحمدللہ 500 روپیہ ناشتے میں یہ حصہ ڈالا ہے. تو جتنے بھی انشاءاللہ پیسے ہوں گے یہ انشاءاللہ چاول آئیں گے ان کے، اور ہر اتوار انشاءاللہ تیار ہوا کریں گے. تو کوئی بھی بھائی حصے کے بغیر نہ جائے، جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ انشاءاللہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے سوچنا نہیں چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائیں گے. تو خواتین سے بھی یہ گزارش ہے بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام میں حصہ لیں. تو اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی سے بیماروں کے لیے دعا فرمائیں، اور فوت شدگان کے لیے، اور سلاب زدگان والے جو بھائی پھنسے ہیں ان کے لیے. انشاءاللہ آئندہ اتوار اسی مسجد میں محترم جناب قاری محمد رضا اللہ صاحب، ان کا درس قرآن ہوگا. ان کا موضوع ہے قربانیوں کی لازوال داستان. قربانیوں کی لازوال داستان انشاءاللہ اس موضوع پہ درس قرآن ہوگا. بھائیوں سے گزارش ہے ذرا وقت کی پابندی کریں. میں ہر اتوار یہی اعلان کرتا ہوں وقت کی پابندی کریں. تو انشاءاللہ آئندہ جو اتوار کا درس ہوگا، درس قرآن انشاءاللہ 5:45 بجے شروع ہوگا، 5:45 پہ. تلاوت نظم اس سے پہلے ہوگی. انشاءاللہ جو درس ہوگا وہ 5:45 پہ شروع ہوگا. آپ بھائیوں سے گزارش ہے آپ بھائی وقت کا خیال کرتے ہوئے ضرور تشریف لائیں. جتنی جلدی آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ ہم بھی اپنے وقت کی پابندی کریں گے، کیونکہ ہمارے اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے 50 منٹ کا پروگرام. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے 50 منٹ کے اندر اپنا پروگرام مکمل کریں. سارے بھائی جہاں تعاون دیگر احباب کے لیے کرتے ہیں نا، تو اپنے اپنے طور پہ ابھی بھی سلاب زدگان کا وہ سلسلہ رکا نہیں ہے. خالی مجھے بزرگوں سے بات ہو رہی تھی تو بتایا گیا انویچی چھڑ گئے. استاد محترم سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ جمعے والے دن سے پہلے بھی گئے ہوئے تھے. پہلے ڈیرہ غازی خان راجن پور تونسا کے علاقے میں گئے، پھر اس کے بعد وہاں راشن بھی تقسیم کیا اور 10,000 مچھردانی ان میں تقسیم کی، کیونکہ پانی جو آیا ہے سیلاب کا وہ رک گیا، باقی آگے نکل گیا. جو رک گیا اس کی وجہ سے وہ بدبو بھی پیدا ہو گئی اور مچھر بہت زیادہ پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی. اس کے بعد سوات کے دورے پہ تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کے اندر راشن تقسیم کیا اور دیگر اشیاء ضروریات کی تقسیم کی. اور اب جمعے والے دن سے جیکب آباد اور اسی طرح یہ سکھر کا علاقہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ اتنا تعاون کر رہے ہیں تو وہاں معاملات پورے ہو جائیں گے، لیکن جتنا لوگوں نے تعاون کر دیا نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہوا ہے. ہماری جماعت کے شیخ ایک سوات کے دورے پہ گئے تو انہوں نے بتایا، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے نا اپنی پاکٹ سے کچھ پیسے نکالے سوات میں، اور میں نے وہ ایک بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی، بڑا روحانی نیک چہرہ تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ پیسے آپ کے لیے ہیں بزرگوں، یہ آپ کے جو گھر کے 2 کمرے تھے یہ گر چکے ہیں، تو آپ نے جب یہ چھت ڈال لی ہے نا تو اس میں آپ نے یہ پیسے ڈال لینے اور ان کو کسی جگہ پہ استعمال نہیں کرنا. یہ ہوتی ہے نیکوں کی صفت. پیسے اس بزرگ نے پکڑ لیے شیخ صاحب سے، اور بعد میں آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، شیخ آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں اس کو مکان کی چھت میں لگانا ہے اور کہیں نہیں لگانا. تو شیخ 3 دن سے
میری بیوی اور میرے بچے بھوکے ہیں, ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اگر آپ اجازت دیں, یہ تقوی ہے, یہ ایمانداری ہے, یہ حلال خوروں کی صفت ہے. حضرت اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ جو پیسے آپ نے چھت کے لیے دیے اور کہا اس میں سے اور کئی کوئی پیسہ نہیں لگانا, 3 دن سے میری بیوی بچے اور میں بھوکا ہوں, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اس میں سے تھوڑے سے پیسے استعمال کر کے میں اپنے لیے اور بچوں کے لیے کھانا لے لوں. یہ حالات ہیں, لیکن پھر بھی بڑے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو اللہ نے تقوی اور ایمانداری دی ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے بھی مدد فرمائے, اللہ ان کی حالت پہ رحم فرمائے. بیماروں کے لیے دعا کریں اور اسی طرح فوت شدگان کے لیے دعا کریں. میرے بھائی ندیم جویہ صاحب تشریف فرمائے, ان کے لیے دعا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک سال لمبی عمر والے بیٹے عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مریض شفاء کاملا عاجلا. اے میرے اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما. اے میرے اللہ میری اس مجلس میں جو بیمار ہے اللہ صحت کاملا عاجلہ دائما نصیب فرما. میرے اللہ جن کے والدین بیمار ہیں اپنی رحمت سے مکمل شفا عطا فرما. اے میرے اللہ جس کا باپ بیمار ہے, رشتہ دار کوئی عزیز بیمار ہے, اللہ اپنی رحمت سے مکمل صحت عطا فرما. اے میرے اللہ فوت شدہ اہل اسلام اہل توحید کی مغفرت فرما. اے اللہ جس کے پاس باپ نہیں رہا, اللہ جس کے پاس ماں نہیں رہی, اللہ جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کے قبروں میں پہنچ گئے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی علماء اکرام شیوخ اعظام اللہ تیرے پاس پہنچ چکے, اللہ میں کس کس کا نام لوں. دور حاضر کی ایک لمبی فہرست موجود ہے, اللہ تمام کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دے. اللہ ان کی دین کے لیے خدمات کو قبول فرما. اللہ محدثین اکرام ائمہ دین بزرگان دین کی قبروں کو نور سے منور فرما. اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ علماء اکرام جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. اللہ استاد گرامی قدر محدث العصر مفتی مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ کو صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بے اولادوں کو نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ تجھے تیری ذات کا صفات کا اختیارات کا واسطہ ہے. اے میرے اللہ میری اس مجلس میں جو بے اولاد بیٹھے اللہ ان کو اپنی رحمت سے نیک سال اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ جو دوست احباب دعا کے لیے کہتے رہتے اللہ محترم قاری عدنان صاحب اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک سال اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بیٹوں کو ترس گئے نیک بیٹے عطا فرما. اللہ بھائی ندیم جویہ صاحب کو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے احسان سے نیک سال صحت والے عافیت والے لمبی عمر والے بیٹے نصیب فرما. اے میرے اللہ بھائی محمود صاحب کو نیک سال لمبی عمر والے بیٹے عطا فرما. میرے اللہ جو مقروض آئے قرضوں سے نجات عطا کر دے. اللہ جو غریب آئے غربتیں دور کر دے. اللہ جو والدین بیٹے بیٹیوں کے مسائل میں پریشان ہے اللہ اپنی رحمت سے آسانی پیدا کر دے. اللہ جو والدین بچیوں کے رشتوں کے مسائل میں پریشان ہے اللہ نیک رشتے مہیا فرما دے. اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ اس مسجد کو اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد کر دے. اللہ میرے بھائی نے تیرے دین کا جو پودا لگایا اللہ تو اس کو بہت بڑا ایک مضبوط درخت بنا دے. اللہ ان کی محنت کوشش
काब से अपनी बरगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हम आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह तेरे घर क़यामत तक रहेंगे। अल्लाह तू अपने इस घर की हिफाजत फरमाना। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से जो कुछ मैंने अल्लाह तेरी रहमत से बयान किया, अल्लाह अपनी रहमत के साथ, अल्लाह तू अपने फजल के साथ पहले मुझे फिर इन तमाम अहबाब को अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह में सही माने में अकीदा तौहीद और सुन्नत को समझने की, उसमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तू हम सब से राजी हो जा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक। अल्लाहुम्मा अग़निना बिल इल्म व ज़य्यिना बिल हिल्म व अकरिमना बित तक़वा व जमालना बिल आफिया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकर रिज़ा बअदल क़ज़ा व बरदल ऐशि बअदल मौत व लज़्ज़तन नज़रि इला वजहिक व शौक़ इला लिक़ाइक। अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनतिल ईमान। ऐ मेरे अल्लाह हमें दुनिया आखिरत की हर वो खैर अता कर दे जिसका तेरे नबियों ने तुझसे सवाल किया। अल्लाह हमें हर उस शर से, हर उस नुकसान से महफूज कर ले दुनिया आखिरत में जिससे तेरे अंबिया ने तेरी पनाह तलब की है। ऐ मेरे अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह बैतुल्लाह की मस्जिद नबवी की हाज़री नसीब फरमा। अल्लाह ज़मज़म पिला, बैतुल्लाह में ले जाके पिला। ऐ मेरे अल्लाह अपने फजल से दुनिया आखिरत की हर खैर अता कर दे, हर शर से महफूज कर ले। मेरे अल्लाह मैं नहीं जानता किसकी क्या नेक तमन्ना, क्या ख्वाहिश, क्या ज़रूरत, क्या हाजत है। अल्लाह बड़े दुनिया मजबूर है। अल्लाह तेरे मांगत बंदे तेरे दर पे बैठे। अल्लाह जिसकी जो ज़रूरत है तू सबके दिलों में छुपे राज जानने वाला। अल्लाह सबके उठे हुए हाथों को कबूल फरमा ले। ऐ मेरे अल्लाह अपनी रहमत से तू हमसे राजी हो जा। अल्लाह तू हमसे खुश हो जा। ऐ मेरे अल्लाह हमसे खुश हो के, अल्लाह हमसे राजी हो के हमारे जिंदगी भर के गुनाहों को मुआफ कर दे। ऐ मेरे अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, उनकी हमशीरा मोहतरमा वफात पागी। अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मुसलमान सलाब की सद में आ गए, अल्लाह तू हमारे मुसलमान भाइयों की अपनी रहमत से खास मदद फरमा। अल्लाह जिनके घर नहीं रहे उनके लिए घरों का इंतजाम कर दे। अल्लाह जिनके पास रोजगार नहीं रहे अल्लाह रोजगार का इत्माम कर दे। अल्लाह जो लोग उन मजलूम, उन अल्लाह मुसीबत ज़दा लोगों के लिए मदद कर रहे, ताउन कर रहे, जिस सूरत में भी कोई मदद कर रहा अल्लाह अपनी रहमत से तमाम के रिज़्क़ में, माल में, जान में बरकत अता फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व अहले बैति व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन।